बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताबों का इंतखाब और किताबों से इक़्तिबास, इस सिलसिले में जो आज मैंने किताब मुंतखब की है उसका नाम है आपसे पर्दा है। ये छोटे छोटे मज़ामीन हैं जिसे तहरीर किया है मोहम्मद हनीफ शिवानी साहब ने। पेशे के एतबार से आप डॉक्टर हैं, आपने डॉ मेडिकल से तालीम हासिल की और आजकल बरतानिया में मुकीम हैं और वहाँ पे सर्जन हैं। ये किताब मुझे मेरे किसी दोस्त ने तोहफे में दी और मुझे यकीन है कि खुद उनको भी तोहफे मिली होगी, जो कुर्बानी के गोश्त की तरीके से उन्होंने आगे मुझे टिका दी। मैं उनका बड़ा ममनून हूँ, क्योंकि अगर मैं किताब कभी दुकान के शेल्फ पे देखता तो शायद ख़रीदने की हिम्मत न करता। वजह इसकी ये नहीं है कि इसमें मज़ामीन अच्छे नहीं हैं, छोटे छोटे मज़ामीन अच्छे शगुफ्ता मज़ामीन है, मेरे मिजाज किताबें हैं। लेकिन जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा मुझे खली है वो ये कि इस किताब को मसनूई तौर पे बहुत ही महंगा कर दिया गया है। एक तो कोई शक नहीं है कि इसमें कागज़ बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है, हर सफ़े के ऊपर रंगीनदार छपाई है इसके अंदर। ये सब चीज़ अपनी जगह पे। कहने को इस किताब के अंदर 240 सफ़ात हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस किताब में जो तबसरों की भरमार है शुरू में और आखिर में, उसे अगर आप मिनहा कर दें तो सिर्फ 176 सफ़े बनते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इस किताब में कम से कम 26 सफ़ात ऐसे हैं जो बिल्कुल सादा हैं और इसको भरने के लिए ग्राफिक वो भी पुराने दौर वाले, ऐसा नहीं कि आजकल के एआई के बड़े खूबसूरत ग्राफिक हों, वो डाल दिए गए। इस तरीके से किताब के सफ़ात असल पढ़ने की जो बचती हैं वो बनते हैं 148। 48 मज़ामीन हैं और हर मजमून के शुरू में अगेन आधे सफ़े का तो शुरू में इसमें उन्होंने दिया है आर्ट वर्क, और दरमियान में भी एक बहुत सा आर्ट वर्क दिया। तकरीबन एक सफ़ा तो इसमें लग गया है हर मजमून में। आप 48 सफ़े ना भी रखें तो 20 सफ़े तो इन फालतू फंड के आर्ट वर्क से ज़ायक हो गए हैं, जिसके बाद जो पढ़ने का जो मैटर बचता है वो 128 सफ़ात हैं। किताब जितनी मर्जी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर मुझे ख़रीदनी है और मुझे दुकान पे ये शेल्फ पे किताब नज़र आएगी जिसमें 128 सफ़ात के ऊपर छोटे छोटे मज़ामीन हो, कीमत उसकी 2000 रुपये हो, मैं तो नहीं ख़रीद सकता इसको। मज़ामीन छोटे छोटे अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये लगती है शनाख्त की। तबसरों की भरमार में कुछ तो हमें वो तबसरा निगार नज़र आते हैं जैसे हमारे अदबी तंजीमें होती है ना, एक जनाब सदर, एक सेक्रेटरी, एक सामईन, और जब वो तंजीमें किसी किताब की रुनमाई करती हैं तो वहाँ भी हाल कुछ ऐसा ही होता है कि 4-5 पकड़ धकड़ के ले आए जाते हैं तबसरा निगार, जो कहते हैं अभी मुझे इस किताब को पढ़ने का पूरा मौका तो नहीं मिला, लेकिन जो मैंने सरसरी नज़र डाली है कि आपने किताब पढ़ी नहीं है और मजमे में आप तकरीर करने के लिए आ गए। इस किताब में भी ऐसे बहुत से तबसरा निगार मिलते हैं जिनके बारे में किताब के मुसन्निफ ने खुद तारुफ करवाया कि ये फ़लाँ चीज़ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये फ़लाँ चीज़ के बहुत बड़े सर्जन हैं, वरना शायद उनको उनके और उनके दोस्त के अलावा कोई जानता ना होगा। इतने ज़्यादा तबसरे, और जो पेशावर तबसरा निगार है, अगर उनके आप चंद किताबों में तबसरा उठा के देख लीजिए तो आपको मालूम ये होगा कि वो भी बेचारे आजिज़ हो गए तबसरे लिख के। करते क्या है कि उनके कुछ मखसूस जुमले होते हैं वो उठाते हैं और बीच में भी थोड़े बहुत एक इक़्तिबासात डाल देते हैं, और जिसने किताब तबसरे के लिए मुफ्त भेजी है उसका वो एहसान उतार देते हैं। इक़्तिबास में मैं इस किताब से एक तबसरा निगारी के ऊपर ही एक इक़्तिबास पहले देना चाहूँगा, जिसमें लिखा है, किस्सा कुछ यूँ है कि जब हमने अपने मुख्तसर मज़ामीन पर पहली किताब छपवाई तो अपनी दानिश में गोया बड़ा तीर मार लिया। गो कि किसी गैर इस्लामी फलाही या किसी इस्लामी गैर फलाही मुमलिकत के बासियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमने गैर इस्लामी मुल्क में अपनी ज़ाती फलाह के लिए कुछ रकम जो जमा करके रखी थी वो इस्लामी मुमलिकत के एक प्रिंटिंग प्रेस वालों की बहबूद के काम आ गई। बाद अज़ा वारदात इशात मालूम हुआ कि असल मार्का तो क़ारीन तक पहुँचाने का है। हमने सोचा कि अवाम तो हर दौर में पूछते हैं कि गालिब कौन है, हमसे पूछें तो बता देंगे कि हम ही तो हैं मीम हैन शीन। हम ना कोई कर्नल हैं, ना बीआर के डीजी हैं, ना इनकम टैक्स के डायरेक्टर हैं, ना हमारे बाप दादा कोई कमिश्नर थे, ना ही हम ज़राए इब्लाग में किसी के रिश्तेदार हैं। हम तो बस एक नए नवेले न्यूट्रल किस्म के लिखारी हैं। जब किसी ने किताब ना खरीदी तो हमने कभी खुशी से और कभी दिल पर पत्थर रखकर दोस्तों को तोहफ़तन देनी शुरू कर दी। मजीद बराए जब कुछ अदब के परस्तारों को बजरिया डाक भी भिजवाई तो उनसे तबसरा करने की गुजारिश भी की, लेकिन हमारी किस्मत, हम तो इसी में खुश थे कि हमने इस दौर में जन्म लिया है जब अखबारी कागज़ में कॉलम छपा करते थे और अखबार लोग ख़रीद कर पढ़ते थे। जो क़ुव्वत ख़रीद से आरी थे वो अवामी लाइब्रेरियों में अखबार और रसाइल मुफ्त पढ़ा करते थे।
ہم اپنے بچپن میں قائدم کی جائے پیدائش کے گراؤنڈ فلور میں قائم کی جانے والی لائبریری میں بیٹھ کر بہت سارے اخبارات سے مستفید ہوئے تھے۔ مزید یہ کہ ایک آدھ ہفتے میں ٹھیلے کے پکوڑوں کے ساتھ بھی اخبار کے کچھ حصے مفت میں لے آیا کرتے تھے، یعنی پڑھنے کا ایک اور موقع مفت۔ اس کو بھی ہم نے شاذ و نادر کبھی ضائع کیا۔ لیکن جب ہمارے لکھنے کی باری آئی تو وہ لوگ ہی ناپید ہو گئے جو کاغذ پر لکھے کو پڑھتے ہیں۔ تو سنا ہے پرانے اخبار میں لپٹے ہوئے پکوڑوں میں وہ ذائقہ بھی نہیں رہا ہے۔ جب ہم نے کتاب لکھی تو کتاب خرید کر پڑھنے کا رجحان کم سے کم ہونے لگا، خصوصاً ہم جیسے شخص پر۔ مستزاد یہ کہ اگر کسی کو ترجمہ کرنے کی درخواست کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ کتاب کی قیمت بھی واپس مانگ لے، اور دبے لفظوں میں تبصرہ لکھنے کی اجرت کا تقاضا بھی کر دے۔ سوچا کہ مفت کی کتاب، اس پر ڈاک خرچ، کاروباری زبان میں تو سودا گھاٹے کا تھا، لیکن سوچا یہ کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی سے ہی کچھ ملے گا تو صحیح۔ لیکن پتہ چلا کہ آج کل بھوت نگر میں لنگوٹ کا استعمال متروک ہو چکا ہے، چنانچہ ہمارے ہاتھ میں لنگوٹ بہت کم رہ گئے۔ البتہ ہمارے دل کا حال جاننے والے کچھ قابل احترام اصحاب نے ہمت افزائی کی، جس کا نتیجہ یہ اس کتاب کی صورت میں آپ کے پاس ہے۔ میں زیادہ اقتباسات تو اس کے سناؤں گا نہیں، کیونکہ یہ کتاب پڑھنے میں تبھی مزہ دے گی جب آپ بھی ڈاکٹر محمد حنیف شیوانی کی میلنگ لسٹ میں آ جائیں اور آپ کو بھی ٹی سی ایس کے ذریعے یہ کتاب مفت مل جائے، جو مجھے نہیں ملی ہے، مجھے کسی دوست سے ملی ہے۔ ہاں، لیکن مجھے اس کتاب کا آخری صفحہ بہت پسند آیا، اور مجھے لگا یہ کہ جیسے میرے دل کی، میرے جذبات کی ترجمانی کر دی ہے ڈاکٹر حنیف شیوانی صاحب نے، میں ان کا وہ آخری مضمون ضرور سناؤں گا، اور باقی مضامین اگر کبھی کتاب ملے تو کسی سے مانگ کے پڑھ لیجئے گا اور خود اپنی رائے قائم کر لیجئے گا۔ یہ مجھے بہت پسند آیا اور مجھے اس کتاب کا حاصل تھا، اور لگا یہ کہ جیسے اس میں ڈاکٹر صاحب نے میرے جذبات کی ترجمانی کر دی ہے۔ لکھتے ہیں، کسی نے مجھ سے ایک دن کہا، کیوں اتنا لکھتے ہو؟ یہ تو وقت کا ضیاع ہے، کون پڑھتا ہے تمہیں؟ کوئی نام ہے نہ کوئی شہرت، نہ قدر ہے نہ کوئی منزلت، کیوں اتنا لکھتے ہو؟ کیا کہوں تجھے اے دوست، میں مجنوں نہیں نہ دیوانہ ہوں، نہ ہی کسی شمع کا پروانہ ہوں، میں تو لکھتا ہوں بس اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، ایک احساس کے لیے کہ مجھے گھٹن سے فرار ملے، میری وحشتوں کو اظہار ملے، میری روح کو قرار ملے، میری ذات کو اعتبار ملے، میرے انکار کو اقرار ملے، میرے لکھے گئے کو پیار ملے، ذرا سا نہیں بے شمار ملے، کوئی دوست ملے، کوئی یار ملے، مداح کوئی دیوانہ وار ملے، میں کوئی ناصح نہیں، میں کوئی واعظ نہیں، میں کوئی پیر، کوئی فقیر نہیں، کوئی مست ملنگ نہیں، کوئی سچا جھوٹا قلندر نہیں، بس یہ میرے الفاظ ہیں، ادغام ہے، کوئی الہام نہیں، خاص نہیں مگر عام بھی نہیں، کبھی کڑوے کبھی کسیلے، کبھی میٹھے کبھی رسیلے، کبھی بے سرے کبھی سریلے، کبھی نیلے کبھی پیلے، صرف جام و صبو ہوں، کوئی شراب نہیں، خالی رہیں جب ساغر و مینا، تو کوئی ثواب نہیں، کوئی عذاب نہیں، کبھی تو کوئی پڑھے گا، اپنا سا اس کو پائے گا، پھر خود ہی گنگنائے گا، کسی اور کو بھی سنائے گا، پھر کوئی یہ کہہ نہ پائے گا کہ کیوں اتنا لکھتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میرے جذبات کی ترجمانی کر دی، اگرچہ میں لکھتا نہیں ہوں لیکن بولتا بہت ہوں میں۔ تو میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر انہیں یہ کتاب ملے تو اس کو ضرور پڑھیں۔ چھوٹی چھوٹی قصے، چھوٹی چھوٹی حکایتیں، ساری میں تفصیل جاؤں گا نہیں ورنہ اس کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔